Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya. Narayanam Namaskrityam. Naram Chaiva Narottamam. Devim Saraswatim Vyasam. Devim Saraswatim Vyasam. Tato Jayamudire. Krishna. We read in Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 21, Instructions by Mahārāja Pṛthu, Text 13. आज हामी श्रीमद् भागवतममा स्कन्द 4 अध्याय 21 को श्लोक नम्बर 15 महाराज पृथुद्वारा उपदेश अध्यायको शीर्षक रहेको छ। यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। Ekadāsīn mahā-satra. ekadāsīn mahā-satra. Ekadāsīn mahā-satra. ekadāsīn mahā-satra. dīkṣā tatra diva-okasām. dīkṣā tatra diva-okasām. dīkṣā tatra divaukasām. dīkṣā tatra divaukasām. samājo brahmarṣīṇāṁ ca. samājo brahmarṣīṇāṁ ca. samājo brahmarṣīṇāṁ ca. samājo brahmarṣīṇāṁ ca. rājarṣīṇāṁ ca sattama. rājarṣīṇāṁ ca sattama. rājarṣīṇāṁ ca sattama. rājarṣīṇāṁ ca sattama. ekadāsīn mahā-satra. ekadāsīn mahā-satra. dīkṣā tatra diva-okasām. dīkṣā tatra divaukasām. samājo brahmarṣīṇāṁ ca. samājo brahmarṣīṇāṁ ca. rājarṣīṇāṁ ca sattama. rājarṣīṇāṁ ca sattama. Please. ekadāsīn mahā-satra. dīkṣā tatra divaukasām. samājo brahmarṣīṇāṁ ca. rājarṣīṇāṁ ca sattama. mahā-satra. dīkṣā tatra diva-okasām. samājo brahmarṣīṇāṁ ca. rājarṣīṇāṁ ca sattama. ekadā. ekadā. Once upon a time. Once upon a time, एक पटक. āsīt. āsīt. Took a vow. took a vow. व्रत लिनुभयो. mahā-satra. mahā-satra. Great sacrifice. The great sacrifice. महान यज्ञको. dīkṣā. दीक्षा. दीक्षा. dīkṣā. tatra. तत्र. In that function. In that function. त्यो समारोहमा. diva-okasām. diva-okasām. Of the demigods. Of the demigods. देवताहरूका. samājaḥ. samājaḥ. Assembly. सभा. brahma-ṛṣīṇām. brahma-ṛṣīṇām. Of great saintly brahmanas. O great saintly brahmanas. महान सन्त ब्राह्मणहरू. cha. Cha. Also. Also. पनि. rājarṣīṇām. rājarṣīṇām. Of great saintly kings. O great saintly kings. महान सन्त राजाहरू. cha. Cha. Also. Also. पनि. sattama. sattama. Is the greatest of devotees. Some devotees. महान भक्तहरू. Translation and purport of His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Śrīla Prabhupada ki. Jai. Once upon a time, King Pṛthu initiated the performance of a very great sacrifice, in which great saintly sages, brahmanas, demigods from high planetary systems, and great saintly kings known as rājarishis all assembled together. एक पटक राजा पृथुले महान यज्ञ गर्नका लागि दीक्षा लिनुभयो।
त्यो यज्ञमा उच्च लोकका महान सन्त ऋषिहरू ब्राह्मणहरू देवताहरू साथै राजर्षि भनिने महान सन्त राजाहरू सबै एकत्रित हुनुभयो। Perfect. In this verse, the most significant point is that also King Pṛthu's residential quarters were in India between the rivers Ganges and Yamuna. The demigods also participated in the great sacrifice he performed. यद्यपि राजा पृथुको निवास भारतको गङ्गा र यमुना नदीको बीचमा थियो, तैपनि उहाँले गर्न लाग्नु भएको महान यज्ञमा देवताहरूले भाग लिनुभयो भन्ने प्रसङ्ग यस श्लोकमा अति सान्दर्भिक प्रसङ्ग हो। This indicates that formerly the demigods used to come to this planet. यसले प्राचीन कालमा देवताहरू यस लोकमा आउनुहुन्थ्यो भन्ने सङ्केत गर्दछ। Similarly, great personalities like Arjuna, Yudhishthira, and many others used to visit high planetary systems. त्यसरी नै महान व्यक्तित्वहरू जस्तै अर्जुन, युधिष्ठिर र अन्य पनि उच्च लोक जान्थे। Thus, there was interplanetary communication via suitable airplanes and space vehicles. यसरी उपयुक्त विमान वा अन्तरिक्ष यानद्वारा अन्तर्लोकमा यातायात हुने गर्दथे। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुर्मिलितां येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितां येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरोऽच्युतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च। श्रीरूपं सगर्जतं सकगानरघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतां सवधूतां परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सकगना ललितश्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुण सिंहो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपीकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 ओम। Once upon a time, King Pṛthu initiated the performance of a very great sacrifice in which great saintly sages, brahmanas, demigods from high planetary systems, and great saintly kings known as rājarṣīṇām all assembled together. एक पटक राजा पृथुले महान यज्ञ गर्नका लागि दीक्षा लिनुभयो। त्यो यज्ञमा उच्च लोकका महान सन्त ऋषिहरू ब्राह्मणहरू देवताहरू साथै राजर्षि भनिने महान सन्त राजाहरू सबै एकत्रित हुनुभयो। So we are here reading about greatness and beauty of Vedic culture. So हामी यहाँ एकदमै Here we are reading the greatness and beauty of Vedic culture. हामी यहाँ पढ्दै छौं कि पहिलाको राम्रो ब्युटीनेस सुन्दरताको बारेमा हामी यहाँ चर्चा गर्दै छौं। And in compare with modern civilization, Vedic civilization was very balanced society. यो आध्यात्मिक र भौतिक
in compare with materialistic civilization, modern materialistic civilization. Vedic civilization was in balance, in society was in balance. यो भौतिक र आध्यात्मिक संसारको ताजा गर्दाखेरि Give opportunity to Keshav Govinda. Today, a little bit philosophical class. Sorry. So, in compare with modern materialistic civilization, Vedic civilization was in harmony and beauty. अहिलेको आधुनिक समाजको तुलनामा वैदिक सभ्यता अत्यन्त सुन्दर र महान थियो. And we can see as different classes of people, brahmanas, kings, and all people, and even demigods came together for sacrifice. र यहाँ हामी देख्न सक्छौँ ब्राह्मणहरू, राजाहरू, राजर्षिहरू सबै एकै स्थानमा एकत्रित हुनुभएको छ. Of course, it was not simply people. We can see here that Brahmans was brahma-ṛṣīs and kings was rāja-ṛṣīs. र यहाँ त एउटा हेर्न पर्ने कुरा के छ भने यिनीहरू राजा मात्रै थिएनन् कि राजर्षिहरू थिए, ब्राह्मण मात्र थिएनन् कि ब्रह्मर्षिहरू थिए. And this is also very significant because we can see that such a Vedic education was so complete, powerful, that everybody have opportunity to develop such high qualities as rishis. र त्यतिखेरको शिक्षा प्रणाली यति प्रविद्ध थियो कि सम्पूर्ण व्यक्तिहरू ऋषि बन्नलाई योग्य हुन्थे. We cannot say that modern rulers they rishi. अहिलेका आधुनिक शासनकर्ताहरूलाई त ऋषि भन्न मिल्दैन. Even simple people they say that they are murkhas, they are fools. यो त साधारण जनताहरूले पनि यिनीहरू मूर्ख हुन् भनेर भन्छन्. Or how saying in Shastra that some blind people leading other blind people to ditch. जस्तो कि शास्त्रमा भनिएको छ अन्धा व्यक्तिहरूले अन्धा व्यक्तिलाई खाल्टोमा हाल्छन्. It means modern rulers, leaders of society, they cannot see perspective, aims of life, and cannot lead properly others. र त्यसैले अहिलेका आधुनिक युगका नेताहरूले न त दृष्टि देखेका छन् न उद्देश्यलाई देखेका छन् र अरू व्यक्तिहरूलाई सही रूपमा निर्देशन दिन सक्दैनन्. That's why idea of ISKCON, it is established principles of Vedic culture in the world. त्यसैले इस्कनको उद्देश्य यो वैदिक सभ्यताका नियमहरूलाई संसारभरि स्थापना गर्नु हो. And it is not only some from Vedic culture. No, we want to establish this Vedic culture in whole. र वैदिक सभ्यताका केही साना चिजहरू मात्र स्थापना नगर्ने भएर सम्पूर्ण वैदिक सभ्यतालाई नै स्थापना गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो. Yeah. So we are saying that chant Hare Krishna and be happy, but it doesn't mean that we don't want to do some other things. र हामीहरू हरे कृष्ण महामन्त्र जप गर्नुहोस् खुसी हुनुहोस् भन्न त भन्छौँ, तर त्यसको अर्थ अरू केही नगर्नुहोस् भन्न खोजेको चाहिँ होइन. Of course, holy name, it is like engine, it is like in the center of activities of devotees, but also we want to establish all the culture, including such varnashrama system. अवश्य हरिनाम त सबै चिजको केन्द्रबिन्दु हो, तर त्यसको वरिपरि सम्पूर्ण वैदिक सभ्यता स्थापित भएको छ. Actually, in Vedic Shastra gives some explanations that there is difference between mantras and nama. शास्त्रमा वर्णन छ कि मन्त्रमा र नाममा फरक छ. Mantra actually need for Pancharatrika system for worshiping two deities,
That's why for this need diksha. मन्त्र चाहिँ पञ्चरात्रिका विधि अनुसार अर्च विग्रहको सेवा गर्नको लागि आवश्यक पर्छ र त्यसको लागि दीक्षा लिनु जरुरी छ। But now we can give to anybody like without qualification. तर नाम चाहिँ जो कोहीलाई दिन मिल्छ, योग्यताविहीन व्यक्तिहरूलाई पनि नाम दिन मिल्छ। It means that spiritual practice now in Kali Yuga much more easy than in other ages. त्यसको अर्थ यो आध्यात्मिक जीवनको प्रशिक्षण लिनका लागि अरू युगहरूमा भन्दा अहिले सजिलो छ। And in the same time we want to establish all system of Vedic culture. र साथसाथै हामी वैदिक सिद्धान्त सभ्यताहरूलाई स्थापना गर्न चाहन्छौँ। And of course it starts from educational system, because without initial training it's not possible to develop good qualities. अवश्य यो त शिक्षा प्रणालीबाट आउँछ, किनभने राम्रा गुणहरूको विकास नभएसम्म त अरू केही हुँदै हुन्न। Sameshwar Prabhu, he told such examples that in Thailand, in Cambodia also, approximately 300,000 monks in monastery living. र हिजो सिमेश्वर प्रभुले पनि हामीलाई बताउँदै हुनुहुन्थ्यो कि कसरी थाइल्यान्डमा क्याम्बोडियामा पनि 3 लाख जना व्यक्तिहरू साधु बनेर गुम्बामा बसेका छन्। And 1,000 also students, it means like 400,000 living in ashram, in monastery. र त्यो गुम्बामा आश्रममा लगभग 4 लाख जना जति बस्छन्। Yeah, in Cambodia I saw population approximately 17 millions. र मैले देखेँ त्यहाँ क्याम्बोडियामा पनि लगभग 1,70,00,000 जना जति थिए त्यहाँ। No, it's okay. जनसङ्ख्या। Sound good. In Nepal 27. र नेपालमा 27 मिलियन छ। Shri Prabhupada ki jai. So it means somehow or other, like what brahmachari life, they have what's the percent? 400,000 in compare with 20 million, for example. What's the percent it will be? र त्यो 4 लाखलाई तपाईले तुलना गर्नु न त्यतिसँग उनीहरुको जनसंख्यासँग। Коти? Сколько? No. I mean, what's the percent? 400. What is population there? No, 17, 18 millions. 18 millions population. In Thailand, actually, population, it's amazing. 90 millions. Can you imagine? 0.23%. No. Approximately. 2.3. Yeah. What I think like 2. Yeah. It is in Cambodia 2-3%. Actually, it is a lot. यो 2 या 3% हुँदो रहेछ। And actually, यो वास्तवमा धेरै हो। because Vedic culture was that in the beginning everybody going through brahmachari ashram and then grihastha and so on. किनकि वैदिक सभ्यतामा पनि पहिला सबै व्यक्तिहरू ब्रह्मचर्य आश्रममा जान्छन्, त्यसपछि गृहस्थ आश्रम र त्यसपछि वानप्रस्थ सन्यास लिन्छन्। In Nepal we have only like 20 gurukulas in all Nepal. अहिले नेपाल भरिमा सबै गर्ने हो भने लगभग 20 वटा जति गुरुकुल होलान्। How we can expect that we can change situation in Nepal if children they not study and have no even connection
with bhakti, with Vaishnava, with Vedic culture. कसरी हामीले यो वैदिक सिद्धान्तलाई स्थापना गर्ने आशा राख्न सक्छौँ यदि हाम्रा बच्चाहरूलाई यी कुराहरूको बारेमा केही जानकारी नै छैन भनेदेखि? So it means we need to think how we can establish principles of Vaishnava Vedic culture in society, in Nepal. त्यसको अर्थ यो वैष्णव सभ्यताका संस्कारहरूलाई हामीले यो समाजमा स्थापना गर्नका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चिन्तन गर्नु आवश्यक छ। Actually, in the beginning, what Aryas, they lived between Yamuna and Ganga rivers, as mentioned in this shloka. जस्तो कि आजको श्लोकमा वर्णन छ आर्यहरू चाहिँ गङ्गा र यमुना नदीको बिचको भूभागमा बस्ने गर्दथे। And later they went to south and all India. र पछिको समयमा चाहिँ उहाँहरू दक्षिणतिर या सम्पूर्ण भारतवर्षभरि चाहिँ विस्तारित हुनुभयो। But before, of course, Vedic culture was all over the world and was actually one king, Pṛthu, and he ruled, was one ruler. र त्योभन्दा अगाडि त अवश्य पनि सारा भारतवर्षभरि सबैतिर मान्छेहरू बस्थे र सबैको राजा एउटा हुनुहुन्थ्यो, पृथु महाराजले शासन गर्नुहुन्थ्यो। But his headquarters was in that place, in Delhi, and Vedic culture was all over the world. तर उहाँको जुन चाहिँ राजधानी थियो त्यो चाहिँ दिल्लीमा थियो र वैदिक सभ्यता चाहिँ सारा विश्वभरि फैलिएको थियो। So, when we are talking about education, then we are saying that in Vedic knowledge we need to know yantra, mantra, tantra, different such division of Vedas. त्यसैले जब वैदिक सभ्यताको कुरा आउँछ त्यहाँ यन्त्र, मन्त्र, तन्त्र इत्यादि चिजहरूको बारेमा पनि चर्चा आउँछ नि। And actually, what in Bhakti Sandarbha gives some explanation that there are two systems of knowledge, and one is nigama and another agama. र यहाँनिर भक्ति सन्दर्भमा पनि के वर्णन छ भने दुई किसिमका विधिहरू छन्, एउटा निगम भन्छ एउटा आगम भन्छ। Nigama, it is refers to Vedas, and agama to tantras. निगम भनेको वेदहरू र आगम भनेको चाहिँ तन्त्रहरू हो। People now have no actually understanding, don't know actually exactly about Vedas and tantras. वास्तवमा व्यक्तिहरूलाई वेदहरू तन्त्रहरूको बारेमा जानकारी छैन। Like people in India, in Nepal, they think that tantras, it is like connected with some black magic. नेपाल भारतमा मान्छेहरूलाई लाग्छ कि तन्त्र भनेको चाहिँ के कालो जादुसँग सम्बन्धित केही हो। In Western countries, they think that tantras, it is some connected with some relationship with man and woman. र पाश्चात्य जगतमा चाहिँ व्यक्तिहरूले तन्त्र भनेको यो पुरुष स्त्रीको बिचमा केही हुने हो कि भन्ने सोच्छन्। But actually, it is wrong. तर वास्तवमा यो सबै गलत धारणाहरू हुन्। So, Nigama system, they are connected with Varnashrama, and they meant for brahmanas, kshatriya, vaishyas, especially three categories of people. त वास्तवमा यो निगम जुन छ यो चाहिँ ब्राह्मण, क्षत्रिय र वैश्य यी तीन वर्गका व्यक्तिहरूको लागि आवश्यक हो। Agama, it is connected with Tantra, and actually everybody can do it. आगम चाहिँ तन्त्रसँग सम्बन्धित छ र हर कोही व्यक्तिले यसको पालन गर्न सक्छ। For Nigama, need upayana, initiation. निगमको लागि चाहिँ उपनयन या दीक्षाको आवश्यकता हुन्छ। And for Agama, for Tantra, need dīkṣā. र आगम तन्त्रको लागि पनि दीक्षा चाहिन्छ। Yeah. Vedas actually divided in three division. It is karma kanda, upasana kanda, and jnana kanda. वास्तवमा वेदलाई तीनटा भागमा विभाजित गरिएको छ, कर्मकाण्ड, ज्ञानकाण्ड र उपासना काण्ड।
And karma kanda, it means follow some rituals and doing yagyas. र कर्मकाण्ड भनेको चाहिँ केही नियमहरूको पालना गर्ने जस्तो कुराहरू हुन्छ। Like Pṛthu Mahārāja, who decided to do big yagya. जस्तो यहाँ पृथु महाराजले ठुलो यज्ञ गर्ने निर्णय गर्नुभयो। And there are different types of yagya. र विभिन्न किसिमका यज्ञहरू हुन्छन्। Agnihotra, Darsha, Purnamasa, Chaturmasya, and Soma. अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास र सोम यज्ञ। Upasana kanda, it is related with bhakti. र यो उपासना काण्ड चाहिँ भक्तिसँग सम्बन्धित छ। And Jnana kanda, it means studying the Vedas. र ज्ञान काण्ड भनेको वेदहरूको अध्ययन हो। Yeah. So Tantra, they have also three divisions. त्यसैले types. तन्त्र चाहिँ 3 किसिमको हुन्छ। Vaishnava, Shaiva, and Shakta. त्यसमा वैष्णव, शैव र शक्त हुन्छ। Vaishnava, it means worshiping to Vishnu. वैष्णव भनेको भगवान विष्णुको पूजा गर्ने भन्ने हुन्छ। Shaiva, it means worship to Shiva. शैव भनेको शिवजीको पूजा गर्नेहरूलाई भनिन्छ। And Shakta, it is worship to Durga. र शक्तहरू भनेको दुर्गा देवीका उपासकहरू हुन्। Yesterday, people celebrated Durga Puja. हिजो व्यक्तिहरूले दुर्गा पूजा मनाए। And I asked devotees, in previous time, do you know how people worship to whom? र त्यसरी भक्तलाई मैले सोध्दै थिएँ हिजो कि तपाईँलाई थाहा छ पूर्व कालमा व्यक्तिहरूले कसको पूजा गर्थे? I mean, 100, 200 and more years ago. भन्न खोजेको 100 वर्ष, 200 वर्ष या त्योभन्दा अगाडिको समयमा। Do you know? तपाईँलाई थाहा छ? But now we can see that people in Nepal, they mostly worship to Shiva and Durga. अहिले त हामी देख्छौँ कि नेपालमा धेरै जस्तो मान्छेहरूले शिवजीको, दुर्गा माताको पूजा गर्छन्। But I think before it was not so. तर पहिला त्यस्तो थियो जस्तो मलाई लाग्दैन। We can see in Darbar Square, in Bhaktapur, main actually temples, it was connected with Vishnu, Narayana, Krishna, Jagannatha. हामी दरबार स्क्वायरमा या भक्तपुरमा पनि देख्न सक्छौँ जो मुख्य मन्दिर हुन्छ, मुख्य मन्दिर चाहिँ भगवान विष्णु या उहाँका नारायण या नरसिंहदेव, जगन्नाथ यस्ता भगवानका अवतारहरूसँग सम्बन्धित हुन्छ। It means we need some intelligent devotees who can in library find some facts. What's the culture here in Nepal? त्यसको अर्थ हामीलाई यस्ता बुद्धिमान भक्तहरूको आवश्यकता छ जसले चाहिँ नेपालमा कस्तो किसिमको संस्कार थियो त्यो समयमा भन्ने चाहिँ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। Because now what we can see that some disbalance actually in spiritual life and life, in all life also. किनकि अहिले हामी देख्न सक्छौँ कि आध्यात्मिक जीवन मात्र नभएर सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको जीवनै डामाडोल भएको छ। Fortunately, in Nepal, some Vedic culture remain, but they are in balanced way. भाग्यवश नेपालमा केही न केही त आध्यात्मिक जीवन बाँकी छ, जीवित छ, तर त्यो पनि राम्रोसँग मिलेको छैन। That's why we need expert devotees who can establish the principles of Vedic culture, principles of bhakti in society. त्यसैले हामीलाई यस्ता दक्ष भक्तहरूको आवश्यकता छ जसले यी भक्तिका सिद्धान्तहरूलाई समाजमा स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ। Yeah. Actually, what we are thinking that, no, usually that's the same, like Tantra worshiping to Durga, it is some magic activity. साधारणतया मान्छेहरूले दुर्गा माताको पूजा भनेको कुनै जादुसँग जोड्ने गर्दछ। But for your information, it is have 4 divisions. तर तपाईहरुको जानकारीको लागि यसको 4 वटा विभागहरू हुन्छन् Tantra means तन्त्रको। Samanya pada, mantra pada, kriya pada, and yoga pada. It means jnana, yoga, kriya, and charya. त्यसको अर्थ चाहिँ तन्त्रपद, ज्ञानपद, क्रियापद र योगपद हुन्छ। त्यस अनुसारले व्यक्तिहरूले कार्य गर्छन्। Jnana means knowledge.
ज्ञान भनेको ज्ञानको माध्यम हो Yoga means concentration on the mind, on some object. र योग पद्धतिमा चाहिँ मन र अरू चिजहरूलाई सन्तुलित गरिन्छ Kriya means constructions, temples, and also worshiping to deities. क्रियामा चाहिँ मन्दिरहरूको निर्माण र विग्रहको पूजा सम्मिलित हुन्छ And Charya means religious, some rules and social rules. र चार्य भनेको चाहिँ धार्मिक नियमहरू र सामाजिक नियमहरू भन्ने हुन्छ So if you can look even in Tantra, it is not some limited and low class of activities. No, it is also very high level actually activities. त्यसैले तन्त्रमा पनि हामी यदि हेर्छौँ राम्रोसँग भने यो कुनै चाहिँ एकदमै निकृष्ट कार्य होइन कि यसभित्र पनि अलग अलग श्रेणीका उत्कृष्ट कार्यहरू पनि पर्दछन् So my idea is that if you can look in every part of Vedic knowledge, like example, then we can see how it is perfect and complete. त्यसैले वैदिक सभ्यताका हरेक चिजहरूलाई हामीले यदि राम्रोसँग हेर्छौँ भनेदेखि हरेक चिज नै परिपूर्णतम हुन्छ Like if you look in one cell of our body, we can see that this cell so perfect. जस्तो कि हाम्रो एउटा शरीरको एउटा कोष मात्र भित्र हेर्ने हो भने पनि त्यो कोष पनि आफैमा पूर्णतम हुन्छ But of course, one cell or one part of body working in connection with all body. अवश्य त्यो एउटा कोष होस् या शरीरको एउटा कुनै भाग होस् त्यो सम्पूर्ण शरीरको साथमा सञ्चालन हुन्छ The same, in Vedic society, all varnas and ashramas was in balance. त्यस्तै तरिकाले वैदिक सभ्यतामा सम्पूर्ण वर्ण र आश्रमहरूमा सन्तुलन हुन्थ्यो It's not like one person, he is studying all life. यस्तो होइन कि एकजना व्यक्तिले जीवनभरि अध्ययन गरिरहेछन् After studying, you do something. र अध्ययन गरेपछि पनि त केही गर्न पर्यो नि Yeah. So, idea is that we need to discuss actually and have vision how we can establish Vedic culture in Nepal. त्यसको अर्थ हो हाम्रो यस्तो दृष्टि हुनुपर्छ कि यो वैदिक सभ्यतालाई नेपालमा कसरी स्थापना गर्न सकिन्छ And for this we are reading such examples of Vedic culture from Shastras. र त्यसै कारणले गर्दाखेरि यस्तो वैदिक सभ्यताको बारेमा शास्त्रबाट हामीहरू अध्ययन गर्दैछौँ And if we accept principles of bhakti, then our life will be perfect and we can help many other people also. त्यसैले यी भक्तिका सिद्धान्तहरूलाई हामीले पालना गर्छौँ भने हाम्रो जीवन पनि पूर्ण हुन्छ र अरूलाई पनि सहायता गर्न सक्छौँ Hare Krishna. हरे कृष्ण Any questions? केही प्रश्न छ हजुर Yes. Actually, if we see in the Vedic civilization in about this Navaratri or Navadurga Puja, 9 days when the devotees they worship Durga Devi in such a way that she is the provider of the 9 types of devotional service, from Shravanam, Kirtanam or like that. And today's day is for prema or for Atma Samarpana. But generally, the outside people, they don't know about this and they worship in some rajasic or tamasic way. But actually devotees, they see in a devotional way and see that it's an opportunity
to get devotional services. And this is a time to gain some power, Power to what? spiritual power. Okay, thank you, Madhava Prabhu. It is, I want actually also hear this, what you told. वास्तवमा हजुरले जे भन्नुभयो म यो कुरा सुन्न चाहन्थेँ. Because you see, this is example that it is also in worshiping to Durga, we can find actually some process of developing bhakti. त हामीले यस्तो देवताहरूको पूजामा पनि भगवानको भक्तिलाई खोज्न सक्छौँ. And suppose some people who are materialistic people, they worship in the beginning to Durga and Shiva, but actually by spiritual development, they can come to understanding about Supreme Boss, that means Bhagavan, Krishna or Vishnu. त्यसैले कहिले प्रारम्भिक अवस्थामा भौतिकवादीहरूले दुर्गाको शिवको पूजा गरे तापनि बिस्तारै उनीहरूले चाहिँ परम पुरुष या परम मालिक भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बिस्तारै बुद्धि आउनेछन्. What's the 10 names of Durga? You remember? दुर्गा माताका नामहरू 9 वटा याद छ? You remember? Can you say? You're a little smart. Say it. Only some, not all. Kalaratri, Katyayani, and Gauri, Skandamatra. Skandamatra. And one name like Vaishnavi or Swami, Vaishnavi, Swamiji. Narayani. No, I don't remember. But I know that some names of Durga and some names that is like tamasic, ugra names, like Bhairavi. Chinnamasta. Yeah, it's like, wow, so fierce and awful. And some it is like Vaishnavi in white dress and, like this. दुर्गा माताका पनि कयौँ रूपहरू छन् र त्यसमध्ये कुनै चाहिँ अति उग्र रूपहरू छन् हैन, कालरात्रि या छिन्नमस्ता भनेर. तर जुन चाहिँ कुनै कुनै रूपमा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ उहाँ अत्यन्त शान्त या सेतो कपडा लगाएको या भक्तको जस्तो स्वरूपमा पनि देख्न सक्छौँ. It is example of Vedic culture that people can have progress in their spiritual life. त्यसको अर्थ भक्तहरूले पनि आफ्नो भक्तिमय जीवनमा बिस्तारै प्रगति गर्न मिल्छ है भन्ने कुरा हो. But for this, of course, need expert people. It means guru, spiritual master who can lead people properly. तर त्यसको लागि हामीहरूलाई सही निर्देशन दिने भक्तहरू र गुरुको आवश्यकता पर्छ. Most of people there in Raja and Tama guna now. धेरै जस्तो व्यक्तिहरू रजोगुण तमोगुणमा भरिएका छन् अहिले. But for spiritual life now, actually, no need to have some qualification. Even low people can develop high level of bhakti. तर यो भक्तिको मार्गमा भने जुन कुनै स्थानबाट व्यक्तिहरूले भक्तिमा प्रगति गर्नलाई सम्भव हुन्छ. Yeah. Even Kala Shudra Sambhava, the people more low than Shudra in Kali Yuga, but anyway they can develop pure bhakti. यद्यपि व्यक्तिहरू कलियुगमा शूद्र भन्दा पनि नीच छन् तर पनि विशेष कृपाका कारणले गर्दा उनीहरूले भक्तिको विकास गर्न सक्छन्. That's why we need to see not difference. They are Shakta, how to say Shakta people, Shakta, Shaivas, it is low. No, we can see how they can actually develop bhakti if we explain the process of bhakti. त्यसैले हामीले यी शाक्तहरू या शैवहरू चाहिँ निकृष्ट हुन् भन्ने मान्यता गर्नु भन्दा पनि उनीहरूलाई यदि भक्तिको बारेमा शिक्षा दिने हो भने उनीहरूले बिस्तारै भक्तिमा सेवा प्रगति गर्न सक्छन् भन्ने दृष्टिकोण राख्नु जरुरी छ. Yeah. Because our preaching not only for Brahmanical people, where we find actually Brahmanical people. We want that everybody become devotees. किनकि हाम्रो जुन शिक्षा छ यो केवल ब्राह्मण
व्यक्तिहरुको लागि मात्र होइन, त्यस्ता ब्राह्मणहरूलाई कहाँ खोज्न जाने हो र? तर सबैको लागि हो यो ज्ञान। In Vedic society, it was all, but in the center, of course, brahmanas. अवश्य वैदिक सभ्यतामा सबैजना थिए, तर केन्द्रबिन्दुमा ब्राह्मणहरू थिए। And some other classes, they are more not so educated, but because they interacted, support each other, then all society have progress and in balanced way. No conflicts, no such problems like we see nowadays. तर सबैजनाले चाहिँ एक आपसमा मिलेर अगाडि बढ्ने भएका कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो समाजमा कुनै किसिमको उपद्रव देखिँदैन थियो जस्तो कि आज देखा परिरहेको छ। That's why only hope actually is bhakti. त्यसैले एकमात्र आशा भनेको भक्तिको छ। Because without this, people become so egoistic and they're destroying everything. किनभने यो भक्ति बिना मान्छेहरू राक्षसी प्रवृत्ति हुन्छन् र सब चिजलाई विध्वंस गर्छन्। Okay, Hare Krishna. हरे कृष्ण। Thank you धेरै for धन्यवाद। questions. Thank you for your attention. हजुरको ध्यान। Tantarachimad and translation. Tantarachimad Bhagavatam ki jai. जय। Hare Krishna, Krishna Krishna,